আসলে আমরা বাঙালি हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं भी अच्छा है और लेके आया धमाका वीडियो गाइस। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? मैं निकल चुका हूँ आज फिर से बाहर घूमने जाएंगे और वीडियो बनाएगा, शेयर करेगा। सो लेट्स गो। हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? আসলে আমরা বাঙালি বয়ান দিতে না বেঙ্গরা হিন্দি মার্কেট দিতে না তুমি জান বলো কুদু বেশ করি শেয়ার করি शेयर हो रही था, शेयर मारियो। শেয়ার করতে है यार नंबर लांडा पेज নাই ফলোয়ার ভাই पेज নাই ফলোয়ার ভাই জলদি জলদি শেয়ার করো আর ফলো করো যারা পেজ যারা 5-6 হাজার হই যেত আর ইনশাআল্লাহ 10,000 হইতো আর সারা সাপোর্ট করতে ভাই সবে সাপোর্ট করিও, সবে সাপোর্ট সাপোর্ট করো। রে ভাই কত কষ্ট করে ভিডিও আই দেখাই মু কিলো কষ্ট করে ভিডিও বানাই আমরা কিলো কষ্ট করে একটা ভিডিও বানাইতে বহুত কষ্ট লাগে, কিন্তু সারার ভালোবাসা পাইতাম মরিয়া একটা ভিডিও বানানি। সবে সাপোর্ট করো, এখন সবে ভাই সাপোর্ট না করলে কিচ্ছু হইতো না। এখন পার্ক আইছি তো बस स्टेशन में बैठ के बोल रहा हूँ मेट्रो से, कैसा मजाक है। और बहुत दिन के बाद ब्लॉग में आया हूँ। गाइस, अभी मैं करंट लोकेशन में पहुंच रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए, एल्बम वीडियो शूट, और वो भी शॉर्ट वीडियो बनाएगा। स्टार्ट फास्ट शूट एल्बम। सेकेंड गाइस, अच्छा लगे तो मेरा चैनल फॉलो करके सब्सक्राइब करके रखना ज़रूर, प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।